Code 100 mine. Wala siyang butones mga mami eh. Tanggal po. Size 34, 100 mine. Ang cherry tires na po. Next, this one is size 34 garterized po. Size 34 garterized, wala po ulit siyang botones. Okay, ganda rin nito mga mami. This one is a flared pants. Flared pants, size 34 garterized, walang botones. 100 pesos food, walang botones. Flared siya mga mami. $34, walang botones, 100 pesos. 34 XL. Ma'am Yoli, yours na po. Next, size 32. Size 32, walang botones. Code 32, 100 pesos. 32. 32, walang botones. Code 32, 100 pesos. Ma'am Arlene Malvarriors na po. Size 30, black flared pants. Flare. Size 30, plain black flared pants. Code black flare. Code is black flare, 200 pesos. Size 30, plain black flared pants. Code, ano sabi ko? Black flare, 200 pesos. Jeanette, Urigan, yours na po. Next, 28 to 32. This one, it's another flared pants, hard denim garterized po. Hard denim garterized, size niya 28 to 32. Tama ba? 31 lang. 28 to 31. Flare, hard denim mga mami ah. Hard denim. Code garter. Code is garter. 200 pesos. Ang cherry tires na po. Next, 28 to 29. Black stretch flared pants. Stretch to mga mami ah. Super stretch, 28, 29. Black flared pants. Flare. Okay, stretch. 200 pesos. Stretchy siya mga mami ah. 28, 29. Code flare.